आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान हांचे कडेन दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो। संसदेन विनियोग विधेयक 2026 संमत केलें। तृणमूल काँग्रेसीन अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुके खातीर 291 उमेदवारांची वळेरी केली जाहीर। मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी भाबनीपुरांतल्यान वेंचणूक लढयतल्यो। केरळम विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन 55 उमेदवारांची नांवां जाहीर केलीं, जाल्यार आम आदमी पक्षान 21 उमेदवारांची घोशणा केली। आखाती वाठारांतले सगळे भारतीय खलाशी आनी जहाज सुरक्षीत आसात अशें सरकारान सांगलें। अस्तंत आशियांतलो संघर्श आनीक वाडला। अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्राचो मुखेली जो केंट हाणें इराण युद्धाच्या विरोधान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान हांचे कडेन दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो। अस्तंत आशियांतल्या सध्याच्या परिस्थितीचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी भासाभास केली। हॉर्मुझ सामुद्र धुनीन सुरक्षीत आनी अखंड वाहतूक सुनिश्चित करपाच्या म्हत्वाचेर दोनूय बाजूंनी सहमती दाखयली। संसदेन विनियोग विधेयक 2026 संमत जाला। हाचेर चर्चा जाल्या उपरांत राज्यसभेन हें विधेयक लोकसभेकडे परत धाडलें। लोकसभेन विनियोग विधेयकाक पयलींच मान्यताय दिल्या। हें विधेयक आर्थीक वर्स 2025-26 सेवा खातीर भारताचे एकत्रीत निधींतल्यान कांय अतिरिक्त रक्कम फारीक करपाक आनी विनियोगाक अधिकृत करता। राज्यसभेन जाल्ले चर्चेक जाप दितना सीतारामन हांणी अर्थीक स्थिरीकरण निधी खातीर केंद्र 57,381.14 कोटी रुपया दिता अशें स्पश्ट केलें। येता त्या रबी पिकाच्या अतिरिक्त गरजो भागोवपा खातीर सारे अनुदान म्हणून 19,930 कोटी रुपया दितात अशें तांणी सांगलें। जम्मू काश्मीराक तांचे उदरगतीच्यो गरजो भागोवपा खातीर केंद्रीय मजत 5,000 कोटी रुपयांची रक्कम दितात अशें तिणें म्हळें। काँग्रेस खासदार राजीव शुक्ला, तृणमूल काँग्रेसीचे साकीत कोखले, भाजप खासदार हर्षवर्धन श्रुंगला आनी शिवसेना युबीटीचे संजय रावत हांणी ह्या विधेयकाचेर उलोवप केलें। पारदर्शकता, जापसालदारकी आनी शेतकारांच्या दाव्यांची वेळार फारीकणी सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजणेंत दुरुस्ती केल्या। हाचे पयलीं शेतकारांक फारीकणी मेळोवपा खातीर जायते म्हयने वाट पळोवची पडटाली अशें लोकसभेन काल पुरवणी प्रश्नांक जाप दितना शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। To provide the right price for the crop to the farmers, we buy the crops at the minimum support price. And this year also, I'd like to inform that whether it is wheat, paddy or wheat crops, everyone's minimum support price has been increased. Not only has the minimum support price been increased, but the buying of all the crops at the minimum support price is still on. And it is the government of Modi ji who has decided that we will buy the whole quantity of all the crops the farmers want to sell. फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है। सरकारान शेती आनी शेतकार कल्याण खात्याचे अर्थसंकल्पीय वाटप 2013-14 वर्सा 21,933 कोटी आशिल्ले ते 2025-26 वर्सा 1,27,290 कोटी मेरेन वाडयला। शेती आनी शेतकार कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी हांणी काल लोकसभेन एका लेखी जापेन ती म्हायती दिली। अस्तंत आशियांत तणाव चालू आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट स्थितींत आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां। भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, The fundamentals of India, the economic situation of India is very strong. All over the world, there is an eagerness to build a business relationship with India. The last 3 to 3.5 years, we have opened doors to 38 developed countries for the exporters of India. As and when each free trade agreement will be operationalized, we are trying for the UK. It will be done next month. There will be infinite possibilities for India. भारत के लिए अपार संभावनाएं। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर। तृणमूल काँग्रेसीन 2026 वर्साच्या अस्तंत बंगाल विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या।
294 मतदारसंघांपैकी 291 मतदारसंघां खातीर उमेदवारांची घोषणा केल्या. 3 दार्जिलिंग हिल मतदारसंघ तांचो मित्रपक्ष भारतीय गोरखा प्रजातांत्रीक मोर्चा खातीर सोडला. पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी ह्यो परत एक फावट भवानीपूर मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतल्यो, थंय भाजपान आदींच विरोधी पक्ष फुडारी शुभेंद्रू अधिकारी हांकां उमेदवारी दिल्या. तृणमूल काँग्रेसीन 74 विद्यमान आमदारांक उमेदवारी दिवंक ना. 135 विद्यमान आमदारांक तांच्या सध्याच्या मतदारसंघांतल्यान परत संदी दिल्या, जाल्यार 15 जाणांक नव्या मतदारसंघांत संदी दिल्या. केरळान जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षान 55 उमेदवारांची आपली पयली वळेरी जाहीर केल्या. हे वळेरेंत विधानसभेंतलो विरोधी पक्ष फुडारी व्ही.डी. सतीशन, पक्षाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष रमेश चेन्नितला आनी के. मुरलीधरन सारक्या मुखेल फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. आम आदमी पक्षान केरळान जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 21 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. केरळान विधानसभा वेंचणुके खातीर फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक मतदान जातलें आनी मायाच्या 4 वेर मतमेजणी जातली. वेंचणूक आयोगान आसाम, केरळा, पुडुचेरी, तामिळनाडून अस्तंत बंगालांतल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आनी 6 राज्यांतल्या पोटवेंचणुके खातीर 1111 केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती केल्या. आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण निरीक्षकां मदीं 557 सामान्य निरीक्षक, 188 पुलीस निरीक्षक आनी 366 देसपेस निरीक्षकांचो आस्पाव आसा. बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयांतले खाशेले सचिव राजेश कुमार सिन्हा हांणी आखाती वाठारांतले सगळे भारतीय खलाशी आनी जहाजां सुरक्षीत आसात अशें सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडामोडी संबंदी काल नवी दिल्लींत जाल्ले आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत उलयतना सिन्हा हांणी ही म्हायती दिली. फाटल्या 24 वरांत आखाती वाठारांतल्या 161 भारतीय खलाशांक परतून मायदेशांत हाडल्यात अशें तांणी म्हळें. देशभरान पेट्रोलियम आनी डिझेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आसा अशें पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. वेवसायीक एलपीजी गिरायकांनी पायप नॅचरल गॅस पीएनजी कडेन वळचें ह्या खातीर तांकां प्रोत्साहीत करपाचे प्रयत्न सरकार करता अशें तांणी म्हळें. जोड सचिवांनी अशें नमूद केलें की सरकारान सगळ्या राज्य सरकार आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक चीट बरोवन विनंती केल्या की पायपलायन घालपा खातीर प्रलंबीत आशिल्ल्या परवानग्यांक डीम्ड एप्रुवल मानचें आनी नव्या अर्जांक 24 वरां भितर मंजुरी दिवची. ब्रुसेल्स भेटी वेळार परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी युरोपीय संघाच्या वेगवेगळ्या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यां कडेन संवसारीक आव्हानां विशीं भासाभास केली. अस्तंत आशियांतली परिस्थिती आनी ताचो उर्जा सुरक्षेचेर जावपी परिणाम हांचेर खासा लक्ष दिलें अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी एका पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. अस्तंत आशियांतलो संघर्श आनीकूय खर जाला. इस्रायलाच्या हल्ल्यान इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मुखेली अली लारिजानी आनी बासिज दळाचो कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी हांकां मरण आयिल्ल्याची पुष्टी इराणान केल्या. इस्रायलान एका हल्ल्यान लारिजानी सयत इराणच्या वरिश्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांक मारिल्ल्याचो दावो केल्या उपरांत ही पुष्टी जाल्या. वॉशिंग्टनान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर आंतरराष्ट्रीय आघाडी स्थापन करपाचें आवाहन केलां. थंय तेल वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत जाल्या. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्राचो मुखेली जो केंट हांणी अमेरिकान इस्रायलान इराणाच्या आड सुरू केल्ल्या घेराच्या मुद्द्यावेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांकां बरयल्ल्या पत्रांत तांणी म्हळां, इराण पासून देशाक कसलोच तात्काळ धोको नाशिल्लो आनी इस्रायलाच्या दबावाक लागून सरकारान हे घेर सुरू केले. नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रपती भवनांतल्या अमृत उद्यानाक काल 11,000 मायज ज्येश्ठ नागरिकांनी भेट दिल्ल्याचे सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान सांगलां. ज्येश्ठ नागरिकांक जार्दिनाची सोबीतकाय अनुभवपाची संद मेळची तशेंच तांच्या सामाजीक सहभाग आनी कल्याणाक प्रोत्साहन दिवप हो मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या भेटीचो हेतू आशिल्लो. बॅडमिंटनान ऑर्लिन्स मास्टर्स सुपर सर्तींत आकाशी कश्यप हाणें बायलांच्या एकोडे गटांत 2 क्वॉलिफायर मॅची जिखून मेन ड्रॉन पावल घालां. भारतीय हवामान खात्यान छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आनी विदर्भान गडगड मारपा सयत खऱ्यांच्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन कर्नाटकांतलो दर्यादेगेवेलो वाठार, कोंकण, गोंय, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी राजस्थानान गडगड आनी जोगला मारपाचो अदमास उक्तायला. निमाणें परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हांचे कडेन दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो. संसदेन विनियोग विधेयक 2026 संमत केलां. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्राचो मुखेली जो केंट हांणी इराण घेराच्या विरोधात आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांजवेळा 6:30.